सर, जो आमचो कॅन्डिडेट आहा साऊथ गोवाचो BJPचो पल्लवी धेंपे, ताका खंय तरी कोण ट्रेन करता, हेजेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? पयलीं सुवातेर आमी केन्नाच अशें पल्लवी आमची MP साऊथ गोवाची जी कॅन्डिडेट जी आसा आमी केन्नाच तिका सोशल हितून पळोवंकूच ना केन्ना. पळय कितें आंदोलन केलां, कितें केलां, ही जी आसा न्ही तें खरें बेजीक आसलें, पण ती कांय दिसना. म्हाका जर दिसता पल्लवी धेंपे ही जावन आसा एक कोर्टाची ती चावी दिणारी बावली. जितली चावी दिता न्ही तितली ती चलपाची. आतां एक लज दिसता आमकां सांगपाक, एक बायल मनीस ती, पण आमी रिस्पेक्ट करता, पण हेजो अर्थ असो न्ही की ती MP फाल्यां सकाळी वयतली लोकसभेन तेन्ना अशीच कितें ताका ट्युशन दिवन ताका तयार करतली काय कितें, हो प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना वायट दिसता. एका सायडीक आमी काँग्रेसीन कॅप्टन विराटो दिल्लो आसा, जो जावन आसा एक माजी सैनीक, जेणे देशा खातीर खुबशें काम केल्लें आसा. अशा ह्या मनशाची तुलना त्या बायले कडेन करप म्हटल्यार म्हाका दिसता खुबशें दिसता. कारण खरोखरच एक तिका आवड जर आसलेली जाल्यार तिणें बरें काम करपाचें आसलें, डायरेक्ट वचून MP जावपाचें स्वप्न रंगोवपाचें न्ही आसलें तिणें. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें, पण एकूच सांगपाक दिसता, फाल्यां सकाळी ही बायल जर MP म्हणून गेली जाल्यार आमकां भरपूरशे आमचे प्रश्न सुटाव जावचे ना. कारण ही केन्नाच ती पोलाचेर उलयना, डबल ट्रॅकींग उलयना. ताका सगळीं जे शिकयता, मावीन गुदिना सारको मनीस ताका शिकयता आनी ती उलयता. जेन्ना हें पळयलां तेन्ना एक धक्कादायक अशी म्हाका दिसपाक लागलें. कारण खरोखरच एक वायट गजाल जावन आसा. MP हो एक आपलो जेन्ना आमचो आवाज उखलतलो, गोंयकारांचो आवाज उखलतलो, देशाचो आवाज उखलतलो, असो MP आमकां ते जावो. पूण म्हाका दिसता पल्लवी धेंपे हांचेर म्हाका कांय दिसना. ती एक बायल मनीस, सुशिक्षीत बायल मनीस, बरी बायल मनीस, पूण हेजो अर्थ न्ही की ती MP इलेक्शनान फीट जातली. थँक्यू. सर, एक व्हायरल व्हिडिओ आहा जो आमच्या पल्लवी धेंपेचो, जो लोकसभा कॅन्डिडेट आहा, ताका खंय कोण तरी ट्रेन करता म्हणून, तेजेर कितें उलोवंक सोदता? पळय, एक BJP आसा न्हू, BJPचो एक ट्रेंड आहा पळय, तो कसो आहा की तेंची हुकुमशाही, तांकां मुनी बाबा जाय, जशे आमचे नॉर्थ गोवाक आसात. आनी बाबा एक महिला म्हणून दाखयला, पण ताका तेचे आपले स्वताचे एक्सप्रेशन करपाक धड ह्या BJPक जावं आमदारांक कांय हें ना. कित्याक त्या सरकारान तो उलोवंक शकना, गोंयान कितें चल्लां तेचेर उलोवंक शकना. आनी अशें एका मोवीन कुदिनो हेणी पयलीं सांगून दाखोवचें की बाबा तूं बाबा कितल्या वोटांनी जिखला येतो, कळ्ळें, तुजे जे खातीं आहात त्या खात्यांनी तुवें कितलो जस्टीस दिलाय तो, कळ्ळें, आनी आपूण खंय लीड दितलो, खंय अशी लीड दितलो. जे कॅन्डिडेट आहात तेणी आपलें एक्सप्रेशन दाखोवपाक जाय. समाजकार्य आनी राजकारण हितून कितें जाय तें दाखोवंक जाय. आतांच जर आमी पळयतात की गरीब लोकांक कोणाक हात दिलो जाल्यार सॅनिटायझर लायतात. फुडें कितें जातलें? फुडें हे लोक, हे प्रतिनिधी फुडें फोन घेतले काय कितें? लोकांचे गाराणे आयकतले काय कितें? लोकां मदें वयतले काय कितें? हो काय ना, हो खेळ फक्त हेंचो इंडस्ट्रीवाल्यांचो जाल्लो आहा. जेणी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स दिल्ले आहात तांकां हे एवॉर्ड दिल्लेले आहात. इतलें म्हाका सांगपाक जाय. गोंयची जनता आमची दूध आहात. काँग्रेसच्या खातीर काँग्रेसचें कार्य देशान आनी गोंयान कितें केलां हें कोणाक सांगपाची गरज ना. ही एक हिस्ट्री आहा. हे ज्वलंत उदाहरण आहा. प्रत्येक जाणांनी समजूंक जाय. आयज जर गोंयची अस्मिताय आनी गोंयचे जर आमी रक्षा करतले, गोंयकार म्हणून जगतले, जाल्यार आयज काँग्रेस पर्याय ना. त्या खातीर हांव मागता की सगळ्या काँग्रेस सेवकांनी आमच्या काँग्रेसी फाटीं रावचें आनी आमचे लिडर ज्या तरेन काम करतात तेच्या परस चड काम करून दाखोवंक जाय. कारण ह्या खातीर, कारण कार्यकर्ते म्हणटा तो व्हडलो लिडर. त्या खातीर कार्यकर्त्यांनी फुडें येवन लोकांचे ह्या वोटरांक, ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाची गरज आसा. थँक्यू.